Pwede. Esplana number 17. Ha? Yung number 17 Esplana. Ano? Esplana. Number 17. Esplana, 70. Kung pwede dyan ito, 10C. Yeah. Ito yung magpapa-highlights na ako yung kabila ng video. Oo, pag ginawa. Hindi pa sumot. Game. Del Valle. Gumagana. Liam. No good. Deselio. No good. Deselio. Good for 2 para kay Deselio. Number 17. No good. Point guard. Wow. Del Valle. No good. Lim. Good for 2 para kay Lim. Number 23. Sino? Number 8. Wala na pinili dito. Linawan. Hindi pag linawan nakalagay. Lim. Tumira ng 3. No good. Makali ko yan. Wala rin dito. Nilagay mo. Lim na naman. Hindi, lima lang yan sila. Yung mga dito nilagay noon. Baka mga ibang jersey gamit. Eto, jersey number 23. Nakalusot. Intercept na Deselio. Pass break play. Binigay kay Juju. Good for 2. Del Valle. Oh, bilis. Eto, Del Valle na naman. Good for 2 by Del Valle. Lee. Umangat. Good for 2. Ano pinili mo? Lee! Hindi, hindi na lang yun. Sino na pinili mo? Rock at tumira ng 3. No good. Tagala. Good for 2 by Tagala. Number 20. Idol, number 23. Ano apelido mo? Lee? Yan. Happy, happy. Yeah. Tagala binigay kay Roca. Deselio no good. Roca good for 2 by Roca. Bola na kay Tagala. Lace up, no good. Number 24. 24. Piafe, good for 2 by Piafe. Eto. Del Valle, good for 2 by Del Valle. Wala interview nga, wala tutoy. Piafe binigay sa gitna. No good. Si ba yun? Si? Oh, si. Deselio natapikan. Save ball. Halingin nyo na lang para sa highlight. Lim tumira ng 3. No good. Halingin yan. Roca binagsak kay Deselio. Good for 2 by Deselio. Piafe. Intercepted ni Roca. Roca. No good. Tagala. No good pa rin. Bola na kay Esplana. Esplana. Wala pa rin. Tagala binigay Deselio. Good for 2 by Deselio.
Esplana, good for 2. Trimming agad yan. Lim tumira ng 3, wala pa rin. Bola na kay Piape. Piape, intercepted. Tagala. Tagala binigay kay Roca, good for 2. Roca. Ano team yun? Time out. Wala. Ang ready. Home credit. Ito ba ta? Ito kasi, nililipan ako. Next time. Yeah, balik mo. Nagyari ka lang. Ito. Tatanong bigla eh. Tango pa ako lang yun. Back to the ball game. Piape binigay kay Coladilla. Coladilla tumira ng 3, malakas. Rebound Esplana. Good for 2 by Esplana. Tagala, eto na. Del Valle. Binigay kay Roca. Roca kay Tiselio. Tagala. Good for 2 by Tagala. Piape lumipad. No good. Bola na ako ni C. Oh, basta. Piape, malakas. Rebound ni Esplana. Basta mo lang. Good for 2 para kay Esplana. Lead. Deselio. Sa ilalim kay Roca. Intercepted. Same ball. 9 seconds to shoot. Ikaw sa buzzer. Lim. 3 points lead. Bola na kay Esplana. Eto na. Esplana. Natapikan. Same ball. 1 minute 15 seconds to play. Same ball. Piape. Side step. Pinagsak kay C. No good. Roca binigay kay Tagala. Tagala lays up. Good for 2 kay Tagala. Intercepted. Roca, good for 2. Tambak 20 ba? 20 na naman. Esplana, good for 2 by Esplana. Si Chuchu Mga kondisyon eh na. Del Valle. Tumira ng 3. Ayun! Ayos! Twelve seconds. 5 seconds. Coladilla. No good. 1.
End of the first quarter, score 29. 29 ba? Hindi, 30 lang. 30, 350 isa. 30. May naka 3 point dun ah. 30-12. Gusto kung mag-lane. Tingin ko na iba ng score. 5. 6. 10. 10. 12, 16, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oo, 20 na lang. 3 points, Manning team. Tama nga, 20 na. Mali pala ako, sorry ya. Dinamay mo pa kami. Sa Leon, wala. Si Bring Ape. Natabi ka ng Alarsio. Mitsui. No good. Manimtim sa ilalim kay Esplana. Good for 2 by Esplana. Ingat mo. Sino yun? Si Dela. Yela. Piape. Si Bring Manimtim. Manimtim, no good. Eto, Alpay, tumira ng 3, no good. Si Binigay sa kalaban. Albay, 3 points, Albay. Colodilla, tumira ng 3, wala pa rin. Manim team, no good. Esplana, good for 2 by Esplana. Del Valle, wala. Good for 2 by Piape. Alarsio, intercepted. Del Valle, bukata. Piape, no good. Blue ball. Piape. Lays up, good for 2. Del Valle. Alarsio, good for 2 by Alarsio. Piape, good for 2 by Piape. Ayos yan. Naka-intense. Sa Leon. Sa ilalim kay Alarsio. Sa gilid, Ibanez, no good. Last touch, Alarsio. Alas natin.
Manim team tumira ng 3, no good. Bola, na on Esplana, good for 2. Pipito na. Pipito na. Alam ko sa. Si tumira ng 3, no good. Esplana, good for 2. Time out. TMC. Beans! Sir, ganun din yun, ano? Sa trace ka din? Sa trace ka din. Saan ka? Back to the ball game. Ako din ako sa may inyo. Ayusin mo pag na-iPad. Burat. Burat. Saan channel yan? Tangik dito live. Highlights yan bro. Talo yun. Nag-live mo yun yun. Bracket namin kayo. Saan? Dito. Kasali ka ba? Talo yun, Ricky Ibanez. Tumira ng 3. No good. Nakakampi kami ni Kevin. Rebound ni Esplana. Oo. Ba? Oo nga. Oo nga, tanga. Manim team, intercepted ni Ibanez. Binigay kay Larcio. Good luck, papi. Alarcio, good for 2. Wala ka na si GC. Saan? Doon sa puro plano. Piape. Ako. Hindi nakikita nagsising doon eh. Ano yun? Marami yun. Ay ko, wala. Wala ka na doon. Hindi, nandun ako. Sinakay ko na din ang bola. Sa gitna kay Piape. Piape sa ilalim kay Esplana. Good for 2 pa Esplana. Ba't di ka player ka bang? Alarcio, binigay kay Ibanez. Turnover. May na-men's cup. Bakit? May nakaw. Pili sa amin, pre. Hindi ako lima. Dito din naman sa Norte. Wala pa trya, oh. Kahit sa amin. Piape, pinalusutan. Binigay si sa ilalim. No good. Sabi ko nga nandiyan pa ako, di lang ako nagsisin. Talo yun. Malakas Wala. Sila Einar kalaban nyo, malakas. Pinali pa kasi. Sila Einar kalaban nyo. Ha? Sila Einar. Piape, binigay sa gilid kay Manim team. Shot, Esplana. Magagaling. Wala. Gagaling. Piape. Ibig na ang Umangat. ganun taon. Albay, binigay kay Talio, binigay kay Albay. Good for 2. Albay. Tira pa yan. Piape, natapikan. Piape pa rin, good for 2. Albay, Talion. Binigay kay Aquino. Aquino, umangat. Good for 2 by Aquino. Sa ilalim, Manim team, wala. Bola na kita Leon. Pass break play, binigay kay Albay. Binigay kay Aquino. Kinaliwa, malakas. Good for 2 by Albay. Piape. No good. Nakuha ni Esplana. Ang laki. Foul. Foul jersey number 22, Alarcio. First personal foul, Alarcio. First team foul. 2 shots para kay Esplana. First try basket. Two of two by Esplana. Shoot ka? Oo, dalawa. Yes, po. Ayan.
gusto ko yun. Sa Leon. Alarcio. Alarcio, Aquino. Binigay kay Ibanez. Good for 2 by Ibanez. Okay na, Sam. May guhit ka na. Peyape. No good. Rekta mo. C. Nakuha ng foul. Foul jersey number 15, Aquino. First personal foul Aquino, second team foul. Bracket namin yan sila. Bracket namin. Ang tibay naman nun eh, Kuya Sonny. Ang tibay naman nun. Ayun, nakakulay gray na yan. Ang galing tumir-drop eh. Ang galing pa mag... Bola naman ni Alarcio. Ang galing pa mag-dribble. Oo, kaya. Alarcio lumipad. Good for 2 by Alarcio. Veteran sino yan, oh. 15 seconds to play. Ito, Alarcio. Manim team. Esplana. Good for 2 by Esplana. 5 seconds. 2 seconds. 3 points. Talion. Kuya Sonny, bangko mo yan, bangko mo. Delikado ka daw, pagkalaro mo. Wala game na? Back to the ball game. Game. Ayun, pre. Magaling. Magaling. Number 30 ng blue. Ayun, yung lalabas. Ewan ko lang. Kilala ko yung magaling yan. Player talaga yun. Kaya ba ako nun? Oo, tama. Aquino. Deselio. Tagala. Uy. Binigay Aquino. Aquino, tumira ng... Ay, lip pala. Anak ng titu-tituan ko yan. Kuna din niya binigay Manim team. Tropa lang ng tatay. Manim team, binigay sa ilalim. Piape. C. Esplana. No good. Bola na kay Piape. Foul. Dito ko yan. Foul committed by jersey number 13, Deselio. First personal foul, Deselio. First team foul. Ayan, nagsali sa'yo. Ayan, nagsali sa'yo. Sumali ka. Matagal na ako sali season. First try basket. Season ano? Season 1. Season 3 lang ako. Ay, season ano na ba kayo? 4. Season 3 lang 2 ako. for 2. Sali ako season ano. Isa lang ba? Tapos ba yung isa? Hindi, isa lang pala. Shoot isa ano, kuya? Tapos pala, wala ko shoot. Aquino. Tagala sa gitna kay Roca.
Good for 2, Roja. Si Angelo, kala ko sa LSH. Magte-trace ba? Ewan ko, magta-tryout lang yun. Tryout lang yun, pre. Pero pag nakuha yun, PAP. Matik dun yun. Matik dun na yun. oo. PAP natabigan na ako ng Esplana. Nagbuhay yan na, idol. Esplana. Hop, 3 seconds violation. Nice, rep. Para sa akin, basketball, hindi na tryout ako na. Roja. Wala. Po, sa Handfit eh. Season 1. Sino sinakapin mo? PAP. Wala. Ha? Ano nga, kakampi niyo yung taga-bagong bayan, ha? Ayun. Binigay kay Aquino. Aquino tumira ng 3. Wala. Rebound na ako ni Manim Team. Hindi lang gumagawa sa inyo yun. PAP. Coladilla. Tumira ng 3. Nagod pa rin. No. Tagala. Binalik kay Lim. Ayun. Lim. Tumira ng 3. No good. Bola na kay Roa. Lim. Binigay kay Aquino. Aquino tumira ng 3. 3 points. Aquino. Turnover. Timeout. Home ready. Kaya pwede na to, no? HC na lang nilagay ko sa team HC. Kapit ng jersey namin. Ah, yun yung dala-dala na kanina. Hindi. Next game yan. Murat. Ayoko nga nang gagawin. Back to the ball game. Aquino. No good. Aquino pa rin. No good. Bola na kay Lim. Yari ka sa man. Lim perimeter shot. Wala pa rin. Bola na ako ni Aquino. Yan din ako sa inyo. PAP. PAP sa ilalim. Good for 2 by PAP. Nice spot. Foul. Foul jersey number 8. Referee, pwede ko mo referee dyan yan. 8 ba? C. C first personal foul. First team foul. Wala yung una? Shoot, yeah. Ulit. 2 of 2 para kay Mr. Roca. Si Bring Coladilla. Tira mo na Bert, di ka ba nakakashoot? Pass break play, binigay kay Lim. Foul. Next shot. Foul jersey number 24. Manim Team. Basket, yeah. First personal foul, Manim Team. Second team foul. First try, basket. Wag. Pag nag-shoot yung pangalawa. Pag nag-shoot. Second try. Basket. Substitution rep. Roca out. Manim Team. Manim Team tumira ng 3 short. Bola ng AC, no good. Pass break play, binigay kay Albay, binigay kay Tagala. Wala. Esplana. Eto, 4 sa 2. Dinaretso. Wala. Sayang.
Tagala kinik out kay Lin. 2 minutes 3. Bang! 3 points Lin. Home court. Piape. Good for 2 by Piape. Bakterena yun eh. Tagala binigay kay Aquino. Aquino tumira ng 3. Wala. White ball. Init. Maning team. Maning team tumira ng 3. 3 points. Maning team. Teselio. Bola na kay Piape. Piape umikot. Umangat ako ng foul. Basket. Who's foul? Jersey number 12. Tagala. First personal foul Tagala. Second team foul. Bonus shot para kay Piape is good. Tagala. Behind the back pass. Natapigan. White ball. Masali ka dyan? Ano, 48-60. Okay, sorry. Nagkamali lang. Piape binigay Maning team tumira ng 3. No good pa rin. Tagala. Nagmamabilis. Binigay kay Albay. Binigay kay Tagala. Good for 2 by Tagala. Piape. No good. Tagala. Wala pa rin. Good ball. Munti ka na. Culadilla. Ano, Bert? Makakashoot na? Hindi pa rin. Hindi makashoot. Aquino. Binigay Albay. Albay, tumira ng 3. No good. Esplana, binigay Piape. Say goodbye. Good for 2. Piape. Nasa score pa. Dosi na lang. 13 dito, 12 dito 3. 12 ya. 12 ba? 13? Ah, 13. Lim tumira ng 3. Short. Rebound Teselio. Binigay Albay. Albay fakes. Albay binigay Aquino. Aquino umangat. Wala. Tagala. Nakakuha ng foul. Foul committed by jersey number 7. Sino? 17. Esplana. First personal foul Esplana. 13 foul. First try basket. Agala. Talaga. No good ang pangalawa. Alley-oop, good for 2. Esplana. There's a foul. Foul committed by jersey number 23. Piape. First personal foul Piape. Warning for penalty. Sa gitna kay Tagala. Good for 2 by Tagala. Talaga.
C, good for 2 para kay C. Unang putos para kay C. Taga na binigay Deselio. Deselio tumira ng 3. Wala. Rebound ni C. Binigay Piape. Pass break play. Binigay kay Manim Team. Good for 2. 35 seconds to play. Tama ko yan, 10 lamang. Ah, 10. Aquino. 3 points. Aquino. Piape. Good for 2. 15 seconds to play. 10 seconds to play. 5 seconds. Albay. Lace up. No good. End of the third quarter is score 69-58 in favor of TMC. Piape. Binalik kay Piape. Coladilla. Esplana. Tumira ng 3. No good. Rebound ni Piape. Good for 2 by Piape. Talion nakalusot. Offensive foul. Jersey number 24, Talion. First personal foul. C. No basket para kay C. Baba sa 7 ang kalamangan. Eto, Del Valle. Page, Del Valle. Wala. Albay, wala. Blue ball. 12 second shot clock. No good, natira Del Valle. Piape, pinalusot. Tinignan pa. Piape, good for 2. Tinignan, pinalusutan. Aray ko. Talion, bang! Yabang oh. 72-64. Manim Team tumira ng 3 short. Ibanez, good for 2. Piape binigay C. C lays up, malakas. Hop. Ibanez, good for 2. Intercepted ni Del Valle, binigay Albay, binigay Del Valle. Ay! Sabi ko na. Time out. Home ready.
ball game. Five minutes, 44 seconds to play. Aba, nag-trap. C. Foul. Jersey number 23, Piape. Second personal foul. First team foul. Nag-trap tas walang dulo. Gino mo nga kasi si Bukol. Ito eh. Talio, Brigisi, lalagyan del Valle. Malakas. Bola na ko ni C. C, binigay Piape. Piape sa ilalim. No good. C. No good. Nakuha ni Esplana. Intercepted ni Talion. Alarcio. Binigay Talion. Talion na mangat. Wala. Del Valle put back. Good for two. Intercepted ni Del Valle. No good. Ang taas to ano. Foul. Jersey number 17. Esplana. Esplana second personal foul, second team foul. Del Valle, umangat, wala ang tira. Bola na ko ng Esplana. Esplana, foul. Jersey number 14, Del Valle. Del Valle first personal foul, first team foul, TMC. Sa letra ng B. Piape. Piape, pumersa, umangat. Minama. Good for two by Piape. Intercepted di maning team. Ito na. Big boy. No good. Alpay, binigay kay Ibanez. Ibanez pounds. Good for two para kay Ibanez. Ito, Piape. Piape. Pumiyet. No good. Wow, Talion. There's a foul. Foul committed by jersey number 8. C. Timeout. TMC. Foul number 8. C. Second personal foul. Third team foul. Ano pa, isa? Back to the ball game. Minutes, 2 seconds to play. Talio binigay Del Valle. Del Valle tumira ng 3. Bam! 3 points Del Valle. Kanya pa. Oo. Good for 2 para kay C. Piape. Piape nakalusot. Piape binigay kay C sa ilalim. Putata! Inabot! Ito na. Mr. Speedy. Speedy side step behind the back pass kay Ibanez. Wala! Piape. Si Limbert. No good.
Nag-aabang na lang, di mo mabigyan. Alarcio, no good. Ito na Del Valle. Ang pride ng Santissima. No good. Fried chicken pala, hindi pala fried ng Santissima. Warning. Jersey number 22, Alarcio. Nabigay na. Nabigay na yung ball eh. TMC ball. Time out ba? Time out. Home ready. Nabigay na yung ball eh. Wala. Manipis na lahat yan. Ba't manipis ng lahat yan? Back to the ball game. Ang ganyan na talaga katawan mo. Kaya din ako ito. Mga kasinigara nila bumili. Sudo, Ibanez. No good. Rebound na ako ni Roca. Roca, no good. Piape. Piape tumira ng 3. 3 points. Piape. Hindi na mag-casher score sheet. Talion, binigay kay Del Valle. Del Valle, nawala ang bola. Alarcio, good for 2 by Alarcio. Pang-my-day na naman si Alarcio. Pinaka-my-day. Abigyan ko tayo. Piape, tumira na naman ng 3, no good. Blue ball. Last 2 minutes. Talion, binigay sa ilalim kay Alarcio, intercepted. Pass break sa kalaban. Talion. Ten seconds to shoot. Talion, tumira ng 3. No good. Ibanez. Ang dami pumipigil eh. Del Valle. No good. Piape. Yun. Roa. Roa na naman. Wala. Manimtim. Manimtim short. "45 seconds. Del Valle sa ilalim. Wala. Del Valle fade away. Wala pa rin. 30 seconds to play. "20 seconds to play. No more shot clock. Roja. In and out. Okay na daw.